sa ano. Saan? Dong atong giatuan. Airport. I don't know, Japan ba yun? Japan na airport yun. Sa Pinas na airport. Japan ba ito katunay ka to? Sana na Tanan lagi. At least ahong naagian na Japan yung ano, yung butterfly garden. Napoy kwarto nga mo kuan, munaog mo saka. Pero dili di mo pwede ibilin imong chinilas. Kay nigbalik aw inigawas nimo ana kay chinilas. Ayan na, ati ayan na. Look at mommy, ati ayan. Wa na may pagkaon dira abandati. Dira.